हेलो किड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे टोड़ी शेप। पहले शेप ड्राइंग करेंगे, बाद में इसमें कलर करेंगे। ये ब्लैक पेन है, इसे हम ड्राइंग कर देंगे। सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार। अब हम इसमें कलर करेंगे। ग्रीन कलर, सर्कल, ग्रीन कलर, सर्कल। बच्चों, हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सर्कल, ऑरेंज कलर, स्क्वायर, ऑरेंज कलर, स्क्वायर शेप, ब्राउन कलर, पेंटागन, बच्चों, ब्राउन कलर, पेंटागन शेप, रेड कलर, स्क्वायर, रेड कलर, रेक्टेंगल, रेड कलर बच्चों, रेक्टेंगल शेप, येलो कलर, ट्रायंगल, येलो कलर, ट्रायंगल शेप, पर्पल कलर, स्टार, पर्पल कलर, स्टार शेप, ये देखो हमारे शेप कितने अच्छे लग रहे हैं। ग्रीन कलर, सर्कल, ऑरेंज कलर, स्क्वायर, ब्राउन कलर, पेंटागन, रेड कलर, रेक्टेंगल, येलो कलर, ट्रायंगल and purple color, star. Thank you for watching the video. Bye bye बच्चों।